je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de tous les organisateurs, organisatrices de ce webinaire. On est très heureux de vous accueillir ce midi. Donc, moi, c'est Amélie Nguyen, je suis coordonnatrice du Centre international de solidarité ouvrière, une des organisations qui a organisé ce webinaire, mais c'est aussi co-organisé par l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul à Ottawa, par le Front authentique du travail, le FAT au Mexique, par la Faculté ouverte de l'Université de Buenos Aires en Argentine, et aussi par le réseau Coop au Québec. Donc, c'est un événement avec de multiples acteurs impliqués. Avant qu'on commence les présentations, je voudrais faire une reconnaissance territoriale. Donc, nous sommes aujourd'hui sur un territoire autochtone millénaire. Nous reconnaissons que les terres où nous menons nos activités font partie des territoires traditionnels des nations Kanien'kehá:ka, Anishinaabe, Atikamekw, Innu, Mi'kmaq, Wendat, Abénaquis, Wolastoqiyik, Iyu, Naskapi et des Inuits. La virtualité de nos activités invite aussi à une reconnaissance des communautés qui subissent la matérialité de nos échanges via les centrales énergétiques et les activités extractives corollaires aux technologies ici utilisées. Aussi, en tant qu'organisation centrée sur la justice sociale et environnementale, nous pensons qu'il est nécessaire de parler ouvertement des injustices passées et actuelles commises envers les premiers peuples, de l'impact immédiat des changements climatiques sur les communautés et de travailler ensemble à construire un destin commun où il ne sera plus nécessaire de lutter pour les droits des peuples autochtones, mais où ils seront d'emblée reconnus et où nos collaborations honoreront leur savoir, que ce soit ici, euh, dans ce qu'on appelle le Québec ou le Canada, au Mexique aussi et en Argentine, mais ailleurs dans le monde. Euh, je répète parce qu'il y a d'autres personnes qui se sont jointes à nous pour l'interprétation simultanée, parce que l'événement sera en espagnol et en français. Donc, si vous avez besoin d'interprétation simultanée, vous pouvez cliquer sur la planète au bas à droite de l'écran ou sur les trois petits points pour trouver la planète, là où c'est écrit interprétation, et vous pouvez choisir la langue d'interprétation, soit le français ou l'espagnol. Si hay personas en español que necesitan la interpretación hacia el francés, solo hay que encontrar el icono de la planeta abajo de su pantalla a la derecha o empujar en los tres puntitos para encontrar esta imagen y elegir después, bueno, me imagino francés, para acceder a la interpretación simultánea. Donc, merci à toutes et tous d'être ici avec nous ce midi. Euh, euh, donc, on vous a convié en fait pour une réflexion sur la portée sociale de la démocratisation des milieux de travail, que ce soit en Argentine, au Mexique ou au Québec, dans un contexte évidemment marqué par la montée de la droite, voire de l'extrême droite. Parce qu'on sait que l'organisation collective a le pouvoir d'engendrer une transformation sociale qui dépasse largement celle des lieux de travail, mais qui a un impact aussi de transformation sociale. Euh, je peux parler pour le CISO, mais probablement aussi pour les autres organisations impliquées. Pour nous, l'organisation collective, on la conçoit comme un facteur de résilience, que ce soit au sein de coopératives, de syndicats, d'autres associations, un moyen de résister collectivement aux différentes crises auxquelles on fait face, dont la montée de la droite, mais aussi les dérèglements climatiques, toutes les attaques aux droits, etc. Mais on voit aussi l'économie solidaire comme un moyen de transformer le modèle économique toxique et oppressif capitaliste qui est en cours en ce moment, de transformer la société, une manière de mieux distribuer les richesses, de mettre en place des processus démocratiques de proximité, mais aussi de protéger davantage les gens et l'environnement. Donc, on se demandait aujourd'hui, puis on a fait venir des panélistes du Mexique, d'Argentine et du Québec,
pour se demander est-ce que les processus collectifs de création de coopératives rendent plus à même de défendre ses droits, de proposer des alternatives, de lutter en ce moment particulier contre le pouvoir démesuré des grandes corporations, contre l'autoritarisme et contre la montée de l'extrême droite, voire du fascisme. Donc, les personnes qui sont avec nous aujourd'hui vont certainement présenter des initiatives concrètes et les processus d'organisation collective, de coopérative, mais aussi ouvrir vers la portée sociale plus vaste de ces initiatives-là. Donc, sans plus tarder, puis je vais à la fin, après les trois présentations, il y aura une période de questions. Euh, donc, on vous invite là, à garder en tête vos questions. Ça pourra être fait soit par clavardage ou en ouvrant votre micro et en posant directement votre question. Donc, sans plus tarder, je vais inviter le premier conférencier à prendre la parole. Donc, c'est Andrés Ruggieri. Andrés est anthropologue, professeur et directeur du programme de la Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, la faculté ouverte de l'Université de Buenos Aires, avec qui il réalise un travail continu de recherche et d'appui à propos des entreprises récupérées par les travailleurs et travailleuses. Andrés, à vous la parole. Hola, buenos días o buenas tardes. No sé, para mí acá son las buenas tardes. Creo que allá son buenos días. Eh, Antes que nada, bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar de este webinario, de esta iniciativa. Es muy importante siempre el intercambio entre distintas organizaciones, distintos países, distintas lenguas, costumbres y contextos. Entonces, bueno, como el tiempo no es mucho, voy a intentar ser lo más sintético y preciso posible. La caracterización del contexto hostil para la para la lucha por la democratización del trabajo, en el caso de la Argentina actual es absolutamente exacto. Creo que deben saber algo de lo que está pasando acá, pero muy sintéticamente. Desde diciembre de 2023 tenemos un gobierno de extrema derecha que es una especie de vanguardia, laboratorio de lo más, no solamente lo más concentrado, lo más tremendo de la ola actual de la extrema derecha, sino inclusive de lo más hasta delirante en algunas cuestiones, ¿no? Es un presidente que realmente da vergüenza tenerlo. Pero la gran pregunta es, ¿cómo es que la sociedad argentina puso semejante opción en el poder? Eso por un lado. ¿Qué pasa con los trabajadores y cuál es el contexto en el que estamos ahora? ¿No? Digamos, porque no se puede desconocer que más allá de todo lo obvio, ¿no? Mi ley es todo lo que está mal, digamos, ¿no? Es todo lo que no debe ser, eso es mi ley. Es absolutamente rastrero con Donald Trump y con todos los líderes de la extrema derecha, con Netanyahu, apoya el genocidio en Gaza, es misógino, antifeminista, discriminatorio, racista y antiobrero, antitrabajadores y antiestado. Estado en la buena acepción del Estado, en el sentido de protector de derechos sociales o consolidador de derechos y conquistas laborales. Eso llegó al gobierno diciendo exactamente que era eso, es decir, una mayoría de la población, por lo menos de la población que vota, lo eligió. Y eso creo que tiene bueno, una relación importante con las transformaciones que el capitalismo a nivel mundial ha ido sufriendo en cuanto a la composición, la fragmentación de la clase trabajadora en Argentina como en prácticamente en toda Latinoamérica y y en gran parte del mundo. El trabajo se ha ido precarizando de forma acelerada en los últimos años y convirtiéndose, por un lado, en un trabajo, mayoritariamente trabajo informal, en un país que estaba acostumbrado a tener una gran clase obrera asalariada formal y poderosa, con sindicatos, etcétera. Todo eso se ha debilitado muchísimo y ha crecido
el trabajo autónomo, el trabajo informal. Dentro de eso crecieron también las organizaciones de la economía popular, las empresas recuperadas, las cooperativas, pero en forma mayoritaria lo que creció fue una concepción muy individual del trabajo, fomentada obviamente por esta precarización masiva. Y para muchos, especialmente jóvenes, que tienen sus primeros trabajos a través del capitalismo de plataforma, de las aplicaciones o de trabajo de formas muy precarias e informales, de ganarse la vida, de ganar su sustento, el discurso este de Milei fue coincidiendo con la cierta bronca, ¿no? Cierto enojo con la situación, especialmente a partir de la pandemia o con la situación de la pandemia también, con cómo el Estado manejó la pandemia, que fue, priorizó la salud, pero eso significó el encierro, la precariedad económica mucho más, más fuerte, y eso creo que tuvo unos efectos muy grandes, además del desprestigio de las opciones políticas progresistas por muchos errores, por corrupción, etcétera, digamos, por distintas cuestiones. Dentro de eso, actualmente el gobierno ya lleva prácticamente 2 años en el poder, gobernando en forma muy autoritaria, muy represiva. De alguna manera ha ido perdiendo ese apoyo popular y su base electoral fue mudando hacia los sectores de mayores ingresos. Y por supuesto es un gobierno que está llevando adelante un proceso tan regresivo como es posible pensarlo, destrucción absoluta, no solamente del Estado, sino de todo tipo de regulación social que afecte los intereses de las corporaciones. Es un gobierno abiertamente procorporativo y en este momento incluso en una crisis financiera, porque es además un gobierno extractivo de todo, extractivo de energía, extractivo de materia prima, extractivo de recursos y también extractivo de la riqueza que la sociedad genera a través de mecanismos de expoliación o de despojo financiero. Y fue a pedir rescate al gobierno de Estados Unidos y en este momento somos prácticamente una neocolonia, ¿no? Eso está generando enojo a su vez a nivel popular, pero todavía creo que el nivel de organización y el nivel de politización en contrario, ¿no? En el sentido colectivo es insuficiente. El domingo hay elecciones acá en Argentina, son elecciones muy decisivas, no porque la alternativa tenga muy claro lo que tiene que hacer, digamos el peronismo que podría ganar, sino porque, bueno, lo importante es que Milei pierda, ¿no? En este momento es importante que eso pase. Yendo a nuestro sector, a nuestro eh, sector del trabajo cooperativo, bueno, lo que nosotros trabajamos es básicamente con las empresas recuperadas, ¿no? Las empresas recuperadas son cooperativas de trabajo, cooperativas obreras, que se han ido formando, especialmente a partir de la crisis del 2001, pero ya existían desde antes, a partir del cierre de empresas tradicionales, empresas capitalistas, fábricas, hoteles, restaurantes, un poco de todo, eh, y que los trabajadores, mediante ocupación o mediante distintas luchas, han ido poniendo de vuelta en producción bajo formas autogestionarias, usando en general la forma de la cooperativa de trabajo. Ese proceso se fue expandiendo a lo largo del tiempo. Ahora está en un momento de crisis. Hace poco hemos publicado un informe, bueno, está en español, pero lo podemos socializar para mandar para los quienes estén interesados y quizás creo que por algún lado se está haciendo alguna traducción en francés, quizá Richard Neville de la Asociación de Autogestión de Francia, que creo que está acá escuchando, ha empezado esa traducción. Pero bueno, en ese informe lo que hacemos es una descripción general del proceso. Estamos hablando de un poquito menos de 400 empresas que han sido recuperadas a lo largo del tiempo, que están activas ahora. Es la primera vez en 20 años, 25 años, que hay una reducción del número de empresas recuperadas en Argentina. Esto tiene que ver no solamente con Milei, sino con todo el proceso previo. A partir del gobierno de Macri, que fue también un gobierno neoliberal horrible entre el año 2016 y 2019, ¿m? En ese
En ese periodo sigue habiendo empresas recuperadas, sigue habiendo ocupaciones a pesar de las dificultades de la represión, pero también empieza a haber mayores dificultades. A medida que la economía se vuelve menos productiva, más importadora, porque lo que está haciendo Milei es destruir el mercado interno, destruir la producción nacional, hacerla inviable directamente, y entran importaciones de China de cualquier lado, entran importaciones de productos que en Argentina no deberían importarse, no sé, leche, carne, cosas que Argentina produce y exporta al mundo, ¿no? Y se importan para hacer negocios, para bajar, justamente para que toda, por ejemplo, toda la carne sea de exportación y que el pueblo, si el pueblo consume o no consume, que lo pague a precio internacional y si no, que no coma, ¿no? Entonces, con esa lógica, las empresas recuperadas están en una crisis económica y todas las cooperativas de trabajo, toda la economía popular ha sido muy afectada por el gobierno de Milei. Eh, en el informe, si lo pueden leer, ahí se ve claramente, hubo un 40% de disminución de la producción. Eso implicó también un 40% bastante paralelo de disminución de los ingresos de los trabajadores. Eh, hay recesión y hay inflación al mismo tiempo, ¿no? Se han encarecido todos los costos porque la economía se ha dolarizado y en esa dolarización los costos internos son carísimos, pero los salarios siguen siendo están bajando y por lo tanto el poder adquisitivo de la población también disminuye y eso obviamente afecta a la producción de las cooperativas, por supuesto, porque los consumidores son los trabajadores, inclusive los propios trabajadores de las cooperativas. Entonces ha bajado eso, la capacidad de mantener producción es menor. Hay fábricas que, además de algunas que han cerrado, la mayoría están atravesando por este tipo de procesos de mucha presión económica. Se produce menos, se gana menos y por lo tanto también se han reducido jornadas de trabajo, hay alguna fábrica, por ejemplo, que empieza a trabajar 4 días en vez de 5, incluso para no gastar electricidad o gas, porque los precios de las tarifas también de los servicios también han subido enormemente. Es un gobierno tan antipopular que incluso no tiene necesidad de atacar específicamente a la autogestión. Hay un ahogo a partir de situación económica y social. Y también una cierta penetración del pensamiento que ellos llaman libertario, aunque libertario es otra cosa, ¿no? Ellos se autodenominan libertarios. Pero este pensamiento ultraliberal, absolutamente individualista, también se ha expandido entre los trabajadores, incluso de las empresas recuperadas, ¿no? Incluso porque son parte de la clase trabajadora. Entonces nuestro desafío es muy grande en el sentido de que estamos dando una disputa económica, social, política, porque además el gobierno es muy represivo, es ferozmente represivo, y también ideológica por la conciencia de la clase trabajadora. Creo que eso es lo más relativamente fácil en el sentido de que las condiciones están empeorando tan rápidamente que es bastante difícil seguir defendiendo o seguir teniendo esperanza en que el demente que tenemos de presidente tenga éxito económico, ¿m? Porque la gente lo ha votado por una cierta desesperación en el plano económico, por la poca respuesta de gobiernos anteriores o por el empeoramiento de las condiciones de vida, creyendo la última fantasía de un país capitalista, hipercapitalista, que iba a repartir dinero para todo el mundo, que es exactamente lo contrario de lo que Milei está haciendo. Entonces, en ese sentido, es muy probable que eso retroceda rápidamente y que lo veamos incluso en estas elecciones. Pero el daño más profundo a las estructuras sociales, a las estructuras económicas, va a ser muy difícil de revertir. Bueno, más allá de lo que haga o pueda hacer otro gobierno mejor que este, aunque sea, que no es difícil que sea mejor, ¿no? Es bastante fácil que sea mejor que este, pero uno que encarne un proyecto realmente popular, ¿no? Realmente
de reconstrucción, de no solamente reconstrucción de todo lo roto, sino también de, ir construyendo una sociedad más justa, más independiente, más autónoma, etcétera, y que tome al sector autogestionado como un sector importante de la economía, un sector que vale la pena apoyar desde las políticas públicas y no combatir o ignorar. Bueno, eso no es tarea exclusiva de las organizaciones de la economía social, popular, autogestionada. Pero sí, nosotros tenemos la obligación de sostener nuestras empresas autogestionadas de cualquier forma que podamos, mediante la solidaridad, la organización, ajustar los procesos internos, tratar de encontrarle las soluciones a esta situación en la medida que se pueda, para que no cierren, para que sean, para que las podamos preservar. ¿Mm? Por eso, entre muchas otras cosas también, y Julie participa de esto, estamos formando un comité internacional de solidaridad con la autogestión en Argentina, que tiene como tarea difundir la situación, difundir los casos, incluso buscar recursos para apoyar económicamente en la medida que se pueda algunos de los procesos. En este momento, por ejemplo, estamos intentando apoyar una nueva recuperada, que es una imprenta, industria gráfica, que ya está en crisis la industria en general, pero además está en crisis particular. Estos trabajadores están intentando recuperar su fábrica, su imprenta, han logrado mudar maquinaria a otra empresa recuperada que tenía lugar, o sea, hay un proceso también de solidaridad entre las propias organizaciones, pero hace falta comprar insumos, hace falta hacer una serie de cuestiones para que puedan empezar. Este tipo de cosas que son prácticas, creo que sirven también para fomentar lo que también nos falta reconstruir, que es la solidaridad internacional. ¿Mm? La solidaridad entre los trabajadores a nivel internacional, entre la clase trabajadora a nivel internacional. Creo que eso es algo muy importante, porque todos estos personajes de la extrema derecha tienen su propia internacional y la están usando, tienen su propia estrategia a nivel internacional, muy poderosa, y del lado de la clase obrera estamos absolutamente dispersos y hasta como con un cierto rumbo perdido. Entonces, los ejemplos prácticos de resistencia sirven para fomentar esa solidaridad y nos fortalecen. Creo que eso es un mensaje importante. Y me parece que ya se me acabó el tiempo. Creo que estamos ahí justitos. ¿Mm? Un minuto Este, para concluir, si quiere. bueno. Bueno, en un minuto no puedo decir mucho, pero sí reafirmar esto. El proceso de autogestión en Argentina es un proceso importante porque, además de la tradición cooperativa que hay desde hace más de un siglo, es una autogestión que surge de las consecuencias de las políticas neoliberales más extremas. Surge como resistencia a eso. Y es muy valioso esa experiencia, con todos sus defectos, con todos sus problemas. Es muy valioso que exista, porque vuelve a poner en el debate público y político el papel de la autogestión obrera, como forma no solamente de sobrevivencia, sino también de resistencia y de creación de una alternativa al capitalismo. Así que por todo eso, creo que nuestra experiencia no es ni más ni menos importante o mejor que otras, pero que sí tiene su valor, y nos interesa mucho hacerla conocer y bueno, y elaborar estos mecanismos de solidaridad internacional que nos parecen muy importantes. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Fue muy, muy interesante y creo que aún en Quebec hay muchas tendencias que se pueden reconocer en el periodo actual. Em, pero vamos a poder discutirlo después. Ahora voy a pasar la palabra a Eladio Abundis Guadian. Eladio es coordinador nacional. Je rentre en espagnol, hein. Eladio, pero lo tengo en español. Eladio es coordinador nacional del Frente Auténtico del Trabajo, el FAT, en donde tiene el encargo de atender a la Comisión de Relaciones de la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT. El FAT es una organización sindical dedicada a la autogestión de la clase obrera. Eh,
Él es organizador de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan como trabajadores informales y precarios. Por ejemplo, los recicladores del estado de Guanajuato y en varias industrias, metalmecánica, textil, de la educación, etcétera. En el marco del Tratado de Libre Comercio, actualmente el TEMEC ha participado como representando al Frente Auténtico del Trabajo a reuniones de concertación en donde ha aportado al análisis de los aspectos que aborda el TEMEC, siempre con una visión progresista, reflexiva y crítica sobre el dicho tratado. Así que, y quiero añadir que el FAT es un aliado del CISO desde hace más de 50 años y festeja ahora sus 65 años de existencia. Eladio. Muchas gracias, Emily. Hola, buenos días a todas y a todos. Buenas tardes al compañero de Argentina. Este, la verdad es que sí, es muy, muy desolante en algunos lados. La derecha sigue avanzando progresivamente en algunos lados y los gobiernos que creemos de izquierda, pues no se desligan del capitalismo y siguen generando este, pobreza en algunos lados. ¿Me compartes la presentación, Amelie, o la comparto yo? Bueno, el Frente Auténtico del Trabajo es una organización nacional que, como lo dijo Amelie, cumplimos 65 años de lucha por las clases más desprotegidas del país. Eh, Nosotros tenemos tres vertientes. Tenemos el sector sindical, que es el más fuerte que tenemos, y tenemos el de economía social, y el del sector de pobladores. Ahora nos toca hablar de la economía social. Tenemos ahí unas cooperativas. Cambia, por favor, Amelie. Dentro de este sector de la economía social, se encuentran los trabajadores recicladores de los vertederos a cielo abierto, que no perciben ningún salario, ninguna prestación de ley, solo obtienen los recursos económicos con los que ellas y ellos se generan a través de la venta de lo que juntan en los vertederos de sus municipios. Nuestro trabajo con las compañeras y compañeros recicladores comienza en el 2018, mediante el trabajo, el Fondo Humanitario de los Metalúrgicos del Canadá y el Centro Internacional de Solidaridad Obrera CISO. Cabe destacar que en estos grupos, lo primerito que hicimos, saliéndonos del guión que teníamos proyectado, tuvimos, se acordará Amelie, Marie, que está por ahí también, un saludo, que vimos que la gente lo que necesitaba también era empoderamiento, que la gente necesitaba saber que su trabajo era importante, saber que no eran los excluidos de la sociedad, porque hasta para saludar escondían las manos. ¿Por qué? Porque las manos las tenían sucias, las tenían con callosidades del trabajo fuerte, la piel quemada por el sol, estar trabajando durante varias horas en el vertedero de acero abierto para poder ellos generarse un recurso. Fue como empezamos a trabajar con el CISO, principalmente ya con CISO, eh, trabajos de empoderamiento de las compañeras para que ellos se creyeran que ellos son importantes. Empezamos con muy importante porque todas, en su mayoría, son mujercitas y empezamos con lo de los talleres de equidad de género, que mi Salva ha sido muy, muy buena y excelente para esos talleres y hemos conseguido liderazgos dentro de las mujeres en una sociedad y en un trabajo donde predominan el machismo, los hombres.
¿Le cambiamos? Es así, como después de este proceso que tuvimos con los compañeros, fuimos formando nuestras cooperativas a través del Centro Internacional de Solidaridad y hemos comenzado un trabajo de economía social, principalmente con los trabajadores de los recicladores, donde tendrían otro modo de vida, otro ingreso más. Y en el 2020, en plena pandemia, comenzamos un nuevo proyecto con el CISO, en fortalecer los grupos. Ya no era nada más tenerlos que se empoderaran, sino fortalecer estos grupos mediante esta economía social. Y en este año, a pesar de la pandemia, logramos registrar en Gómez Palacios la primera cooperativa porcícola Pioneros, que en un principio se llamó Granja Fundadores. Esta granja actualmente empezamos en plena pandemia con un recurso que nos dio la Fundación Luis Granier a través del CISO y y ahora los compañeros tienen un modo de vida mejor, porque con esta granja actualmente tenemos un promedio de 85 cerdos de distintos tamaños. Este, Se logró la compra de una camioneta y el mejoramiento de las instalaciones. Entonces, esto ha generado ir caminando con los demás compañeros recicladores. Cabe destacar que son grupos de 40 trabajadores y trabajadoras y todos se han visto beneficiados de esta granja. Entonces, como lo dije, el proyecto consiste en visibilizar la importancia del trabajo de las compañeras ante las autoridades municipales y estatales de los 4 estados donde tenemos presencia. Tenemos presencia de estos recicladores en Guanajuato, en Dolores Hidalgo, en Gómez Palacio Durango, en Jiménez Chihuahua y en Tehuacán, Puebla, donde estos compañeros no son visibles, únicamente los utilizan para sus beneficios de sacarlos a barrer alrededor de los vertederos sin ningún pago, y si no lo haces, pues no te dejan entrar a que recicles el material. Es, Cabe destacar, en Dolores Hidalgo, la cooperativa, se formó la segunda cooperativa de autoconsumo, y como es en Dolores Hidalgo, los compañeros le pusieron, así como le dicen a su ciudad, la Bella Lola, así se llama la cooperativa de autoconsumo, y que ya las compañeras Amelie, María y Amelia también que fue, ya conocieron ahí todo este trabajo, este proceso de las compañeras y compañeros. Y también, obviamente, fundamos la cooperativa de reciclaje La Rueda, que esta cooperativa a través de la organización Lázaro Cárdenas del Río ha crecido bastante y estamos en un proceso de crecimiento. Más adelante les diré en qué consiste. En, en Tehuacán, Puebla, tenían un vertedero que tenía más de 30 años trabajando. La vida útil, según se tiene expectativas de un vertedero a cielo abierto, es de 20 años. Y la, la derecha en ese tiempo, los gobiernos de Puebla, del PAN y del PRI en aquellos tiempos, abrieron ese vertedero en una zona indígena, dañando tremendamente toda la fauna y la flora de esa región, ahí en Santa María Cuapan. El primer contacto que hicimos con los compañeros de la comunidad de Cuapan fue la denuncia y el cierre definitivo, y estamos en lucha por la remediación de la área que afectaron esta
este gobierno que abrió ese vertedero. Y al cerrar el vertedero, pues, ¿qué vamos a hacer? La gente, ¿qué va a hacer con su basura? Entonces hemos llevado algunos talleres, hicimos un foro de, que se llama incinerar basura mata y basura cero, donde según el biólogo Jorge Tadeo, dice que apenas el 1% de lo que de la basura no es reciclable. Todo lo demás es reciclable, la composta, o sea, con lo que es el orgánico, hacer composta, lombricultura, alimento para pequeñas especies, aves principalmente, y, y lo que, y lo que es el material que es reciclable. Solamente algunos materiales no son reciclables, esos que tienen de un solo uso y son los que afectan el planeta y son los que están contaminando. Entonces ahí hicimos la cooperativa Pachamama con los compañeros de Santa María Cuapan y hemos tenido esos talleres, pero principalmente hace 2 años comenzamos a trabajar en las escuelas con los niños. Les decía hace rato, creo que los adultos ya le hicimos mucho daño a esta sociedad, a este medio natural, que ahora los niños tendrán que aprender otras formas, otras maneras de cómo estar amigablemente con el planeta y evitar esos calentamientos globales que nos han traído desastres. Entonces se les ha dado las maneras de las botellas del PET, del aluminio y demás, para que hagan trabajo haciendo manualidades. Esta compañera se aventó un mono de nieve, hay otros que hacen comederos para aves y piñatas con lo que juntan del papel, que el papel ahí no lo compran, si lo compran es a centavo el kilo, entonces por eso mejor prefieren darle otra vida útil para que tenga esa conectividad con el medio ambiente. Digo, actualmente los 4 grupos se unificaron en uno solo. Ahora todos pertenecen a la Unión de Trabajadores de Desechos Sólidos e Industrializables de los Alcarnos del Río y conformaron el Movimiento Nacional de Recicladores de Base y en esta alianza con la Red Latinoamericana de Recicladores. Es lo que le decía, donde hemos trabajado en estos 4, bueno, ya tenemos más, pero estos 4 grupos decidieron formar uno solo, formaron en la Lázaro Cárdenas del Río, se conformaron todos son socios, y el año pasado conformaron la red de recicladores, el Movimiento Nacional de Recicladores de a pie, como dicen ellos, o de base. O sea, son todos ellos trabajan dentro de los vertederos, no hay otra persona que no lo haga. Y a través de la red LACRE, la Red Latinoamericana de Recicladores, han hecho un movimiento fuerte que ahora ya son visibles a las autoridades, ya los reconocen como un medio, ya tuvieron sus primeros acercamientos en las cámaras de diputados para llevar su propuesta y en este contexto del gobierno de Claudia Sheinbaum, ser incluidos ellos como parte esencial este, en la economía que se está abriendo de México, ¿no? Entonces, ellos dicen, no queremos que se queme la basura, no queremos que se entierre, queremos que nos incluyan como parte importante, como es en otros países de Latinoamérica. Entonces ahí estamos en la lucha y estamos pugnando porque sean tomados en cuenta en este nuevo Plan México, este Plan de Desarrollo de México. ¿Sí? Bueno, esta alianza ha permitido un cambio sustancial en las compañeras y compañeros. Ya no son, ya son visibles en el gobierno, cambió su forma de trabajo y reciben precios justos a la material.
cabe destacar que desde los principios con el CISO buscamos la forma de que los compañeros tuvieran una calidad de vida mejor y empezamos el proyecto, el programa a través de la educación de recolectar casa por casa, no los vertederos donde por problemas cuando estaba la pandemia, la la gente tira toda la basura ahí, material quirúrgico, animales muertos, y, y eso conllevaba a un peligro para los compañeros y compañeros. Entonces ahora, a través de los gobiernos que ya nos ven, hemos logrado que en algunas colonias, principalmente ahorita todavía es un piloto, hemos logrado de que la gente les entregue el material en la mano de los trabajadores recicladores y esto les ha dado una cierta tranquilidad, aunque la verdad en la pandemia no sufrimos ninguna baja en los vertederos, tal vez porque pues todo lo que conlleva trabajar con basura, ¿no? Todos los anticuerpos que han creado por esa naturaleza. Entonces, vamos trabajando, tenemos este proyecto todavía otros añitos más con el CISO y esperamos abrir más posibilidades con ellos y ellas, pero ahora la organización Las Araucanas de Río, que por años estuvo al frente de un hombre, ahora es una mujer la que está al frente de ellos y es muy trabajadora y es reconocida ya en Latinoamérica la compañera. Bueno, pues creo me faltó tiempo. Lo quiero utilizar para las preguntas. Sí hay algunas preguntas, pero muchas gracias al CISO por abrir este espacio, conocer los problemas que hay en otras entidades. En Argentina, obviamente, nos preocupa también a nosotros lo que está pasando allá con Milei, con este presidente de ultraderecha. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eladio. Euh, donc, je crois que ça va dans le thème de l'événement. Ça montre bien comment l'organisation collective a permis à des travailleurs extrêmement marginalisés, discriminés, appauvris, d'avoir un meilleur accès à une protection sociale via le réseau collectif, à œuvrer ensemble à protéger l'environnement, à donner des activités d'éducation encore pour promulguer des alternatives au modèle économique actuel, à mieux protéger leurs travailleurs en termes de santé et sécurité au travail, mais aussi à avoir une voix collective plus forte au niveau politique auprès des institutions mexicaines. Donc, merci beaucoup, Eladio. Muchas gracias. Je vais maintenant passer la parole à Claire Ross. Donc, Claire est cofondatrice et coordonnatrice de la rédaction de la coop de solidarité Pivot, le seul média d'information journalistique d'actualité ouvertement progressiste. Oups, j'ai perdu une page. Ah oui, elle est là. OK, pardon. Ouvertement progressiste de langue française au Québec, fondée en 2021. Elle a aussi participé à l'expérience de la coop de solidarité Agenda, une librairie café atelier autogérée par et pour les femmes trans à Montréal, qui a existé en 2024 et 2024-2025 à Montréal. Donc, je te passe la parole, Claire. Bonjour tout le monde. Merci au CISO, au Réseau Coop et à tout le monde à l'école Elisabeth Bruyère pour avoir organisé cet événement-là. C'est super intéressant de voir les situations à travers les Amériques. Donc moi, c'est ça, je vous parle moins d'un réseau, je vous parle plutôt de deux initiatives, mais à partir de ces initiatives-là, j'essaie de réfléchir un peu à ce que ça peut nous apprendre sur s'organiser en contexte hostile, ou en tout cas dans le contexte qui est le nôtre ici au Québec, au Canada. Le contexte hostile, pour moi, j'y ai réfléchi, puis
Bon, au Canada, on a un gouvernement qui est de droite libérale. Il y a le Parti conservateur qui est plus vers une droite radicale n'a pas pris le pouvoir. Au Québec, on a un gouvernement conservateur nationaliste. Mais le contexte hostile qui me semble être celui dans lequel les coops émergent, c'est vraiment la droite libérale plus classique, celle qui est en place depuis des dizaines d'années maintenant ici. Puis, le fait aussi que la tradition de gauche au Québec, de gauche économique, de gauche travailleuse, c'est pas nécessairement transmis, puis on a une gauche qui est elle-même libérale, ce qui fait que la culture politique qui est nécessaire pour mettre sur pied des initiatives comme celle des coops peut manquer parfois. Il y a évidemment aussi la question financière, puis celle de quand on essaie de créer des coops avec des communautés qui sont marginalisées, comme les femmes trans, ça peut être très difficile, autant la précarité existentielle que le manque de ressources financières. Donc voilà, c'est les paramètres à partir desquels j'ai réfléchi, puis je vais vous présenter les deux projets de coop dans lesquels j'ai été impliqué. Un qui a fonctionné, la coop, le média Pivot, la coopérative fonctionne très bien encore à ce jour, après 4 ans, puis la coopérative Agenda qui a fermé après 1 an. Donc, je vais commencer par Pivot. Pivot, c'est donc une coopérative qui fonctionne aussi sous le modèle de l'autogestion de manière horizontale et démocratique. Quand Pivot a été fondé, à l'origine, c'était vraiment quelques personnes qui ont mis des ressources ensemble, de l'argent, pour créer cette entreprise-là. Puis, rapidement, quand l'entreprise s'est agrandie, le modèle coopératif a surtout servi à assurer une gestion démocratique parce que les nouvelles membres n'ont pas besoin d'investir des sommes pour participer, ou la part de membres se limite à 10 $. Donc, puis le modèle de financement repose surtout sur des subventions publiques d'aide aux médias qui sont de plus en plus nombreuses vu le contexte dans lequel on agit. La crise des revenus des médias au Canada est très forte, donc les gouvernements interviennent. Donc vraiment, le projet coopératif, l'enjeu économique est moins important que celui d'une autogestion par les journalistes qui sont membres du média. Puis, ça, pour nous, ça remplit plusieurs rôles très importants pour pouvoir avoir un média qui est de gauche, qui est progressiste réellement, parce que il y a tous les médias ici, au Québec, au Canada, la tradition, c'est plutôt des médias qui se disent neutres, c'est-à-dire qui soutiennent le statu quo libéral, puis plus le statu quo, plus la fenêtre d'Overton bouge vers la droite, plus ils vont bouger vers la droite. Donc, bref. En étant donc un média qui est démocratique, qui est autogéré, ça nous permet de conférer une grande autonomie aux journalistes dans leurs tâches quotidiennes. Puis, c'est plutôt les décisions collectives qui vont se prendre de manière collective. Mais sinon, on mise beaucoup sur l'autonomie parce que c'est ce qui permet d'assurer l'indépendance de l'information par rapport même aux ressources financières qui viennent peut-être de l'État, qui viennent peut-être de syndicats qui vont donner de l'argent, mais les journalistes ne sont pas soumis à l'autorité. Par exemple, moi, je coordonne la rédaction, mais les journalistes, je ne donne pas des ordres aux journalistes, donc ça assure cette intégrité intellectuelle, l'esprit critique, l'indépendance. Puis aussi, ça fait que on a plusieurs points de vue au sein de l'équipe. On a vraiment une diversité de personnes dans l'équipe qui peuvent voir les enjeux sociaux sous différents angles, ce qui évite que ce soit, bon, même quand on a une diversité d'employés dans un média, par exemple, normalement, c'est toujours les mêmes profils d'hommes plus âgés ou de femmes plus bourgeoises, plus âgées, qui vont se retrouver en position de décider et donc de décréter un peu la ligne éditoriale et tout ça. Nous, ça joue ce rôle-là. Voilà, donc ça nous permet d'avoir une vision globale aussi de l'actualité avec les points de vue situés des différentes journalistes. Ça permet de valoriser l'expertise aussi des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle un beat, leur sujet de spécialisation. Voilà, puis ça contraste avec ce qu'on voit dans la plupart des autres médias progressistes qui ont été lancés au Canada, qui ne sont pas faits sur un modèle coopératif,
qui sont essentiellement des projets individuels de une ou deux personnes qui lancent leurs médias, puis s'il y a d'autres personnes qui viennent les aider, ça va être des employés ou des pigistes, des travailleurs temporaires ou des choses comme ça qui vont vraiment être soumis à la vision d'une personne, ce qui ne permet pas nécessairement d'avoir une diversité puis un point de vue englobant et démocratique par rapport à l'information. Voilà. Une chose que j'ai envie de mentionner par rapport à Pivot avant de continuer, c'est que bon, nous, on est une coopérative de solidarité, ce qui veut dire que les employés, mais aussi les pigistes, puis les bénévoles sont membres de la coop, puis tous ces gens-là participent aux décisions démocratiques, mais les abonnés du média ne sont pas des membres de la coopérative. On a réfléchi, puis on a dit qu'on ne voulait pas, parce que quand on a lancé le projet, c'était tellement original, tellement unique, qu'on sentait qu'il fallait qu'on définisse le projet avant de laisser le droit à tout le monde de donner son avis sur ce que ça devrait devenir. Par contre, ça pose un problème qui est celle de la démocratie plus générale par rapport à l'information. Est-ce que les citoyens et citoyennes devraient avoir leur mot à dire sur l'information qui est produite? Certainement, mais ici, il fallait assurer la stabilité et l'identité du projet en premier lieu. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui est de Pivot. L'autre coopérative à laquelle j'ai collaboré, Agenda, c'était donc une librairie, un café, un atelier qui était mené par des femmes trans pour tout le monde. C'est-à-dire que les membres étaient vraiment uniquement des femmes trans, puis tout le monde était les bienvenus à fréquenter l'endroit, évidemment. Ici, donc, l'objectif, c'était vraiment de créer un espace communautaire de résilience, de rencontres, de ressources économiques pour les femmes trans, parce qu'on voyait une montée de l'extrême droite, puis des violences de l'État et de la société contre nous, les personnes queer et les personnes trans en particulier. Donc, là, il s'agissait vraiment d'un projet économique où on met en commun des ressources pour se doter d'infrastructures que les gens ne peuvent pas nous enlever par la suite, qui est un lieu de rencontre, qui est un lieu d'organisation politique, qui est un lieu de diffusion d'idées, qui est un lieu voilà, de politique essentiellement. Ici, je peux mentionner aussi que tous les clients, les clientes ne sont pas membres non plus de la coopérative. Et là, on a réfléchi aussi parce qu'on s'est dit non, il s'agit vraiment d'assurer l'autonomie des femmes trans, puis que ce soit nous qui mettons de l'avant notre vision pour cet espace-là, puis le rôle que ça doit remplir. Si tous les alliés et toutes les autres personnes LGBT deviennent membres de la coopérative, on perd cette autonomie-là de la lutte. Donc, encore une fois, on a misé sur quelque chose qui restreint un peu le rôle de la communauté élargie dans la coopérative. C'est aussi une coopérative qui fonctionnait sur le mode de l'autogestion comme l'autre. Puis, ça permettait évidemment, encore une fois, une diversité de points de vue, mais aussi de s'assurer que tous les volets du projet, le café, l'atelier, la librairie, fonctionnaient de manière un peu indépendante pour s'assurer qu'on puisse remplir beaucoup de besoins au sein de la communauté. Donc, c'est les deux coopératives. La première, Pivot, a très bien fonctionné. C'est un très grand succès, puis c'est sûr qu'une des raisons, c'est que la coopération, ça a une longue histoire au Québec. Ça fait des dizaines d'années. C'est lié à la culture catholique qui est dominante au Québec, mais c'est aussi lié à des infrastructures comme celle du réseau Coop. Nous, on a bénéficié aussi de l'aide de MCE Conseil, qui est un organisme qui a été créé par les syndicats, ou en tout cas avec de l'aide financière des syndicats pour favoriser l'économie sociale. Puis, on était quelques-unes au sein de la coopérative à avoir une culture coopérative acquise, en particulier au sein du mouvement étudiant, qui est très fort au Québec. Donc, ça a permis ça. Puis, une autre chose, je pense, qui a favorisé le succès d'une coopérative comme Pivot, c'est le fait que c'est une coopérative qui réunit des journalistes. Donc, ça suppose d'emblée un certain niveau de privilèges sociaux et économiques au sein de la société. C'est rare que les personnes qui deviennent journalistes sont les personnes les plus précaires ou les plus marginalisées de la société. Ça suppose aussi souvent d'avoir fait des études universitaires, d'avoir fréquenté le milieu étudiant, peut-être le mouvement étudiant.
Et ça, c'est un aspect qu'on voit souvent dans le modèle coopératif, une espèce de contradiction interne, en tout cas au Québec, où c'est souvent des groupes peut-être un peu plus privilégiés qui vont être capables de mettre sur pied des coopératives parce que ça prend du temps, ça prend des ressources, toutes sortes de capital économique et culturel. Puis on voit par exemple dans les coopératives de logement au Québec, il y en a quelques-unes qui sont dédiées à héberger des personnes plus pauvres, mais il y a aussi beaucoup de petites coopératives qui sont mises sur pied par des groupes des strates médianes de la société. Donc c'est un des constats avec Pivot, ça fonctionne très bien, entre autres parce que on part avec un avantage. Il y avait des ressources économiques qui étaient disponibles au début de la part de personnes qui avaient un peu plus d'argent puis qui voulaient mettre ce projet-là sur pied. Puis après ça, la culture démocratique d'auto-organisation était là au sein des gens. Du côté d'Agenda, on voit que du café, librairie, atelier, ça a été beaucoup plus difficile, autant pour des raisons financières que pour des raisons organisationnelles, peut-être plus organisationnelles. Le constat qu'on a fait, nous, c'est qu'en réunissant des femmes trans pour fonder une coopérative, on a choisi des gens pour leur identité, ce qui était, je pense, essentiel, mais sans peut-être tenir compte suffisamment d'objectifs et de culture politique commune qui sont nécessaires pour porter un projet comme ça. En particulier quand on va au sein d'une communauté qui est aussi précaire, qui peut-être justement pas passer par l'université et donc par le mouvement étudiant, donc il n'y a pas cette culture politique-là. Puis, c'est ça. Un autre élément peut-être culturel aussi, c'est que, j'en ai parlé tout à l'heure, une espèce de progressisme libéral qui est très hégémonique, peut-être encore plus au Canada anglophone, d'où étaient issus plusieurs des membres de la coopérative. Donc, on se réunit autour d'idéaux qu'on pense partager, mais au final, il y a une culture individualiste qui ne permet pas l'organisation collective d'une aussi grande manière. Voilà. Puis aussi, bon, donc voilà. Il y avait aussi, donc, qui venait avec ça une espèce de... Même si on fonctionne sur le modèle coopératif, beaucoup de membres vont y voir une entreprise normale sans prendre en compte le fait qu'elles ont leur mot à dire, donc elles vont attendre de recevoir des ordres ou des choses comme ça, alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça crée aussi toutes sortes de conflits sur les tensions entre la responsabilité individuelle et collective, tout ça. Donc, voilà, donc ça a mené à la fin de la coopérative parce que tous les conflits, les difficultés d'organisation ont fait que le peu d'argent, le peu de ressources qui avaient été réunis au départ ont été consommés très rapidement avant que l'entreprise soit mise sur pied d'une manière durable et solide. Donc, voilà. Donc, le constat qu'on a fait, pour conclure peut-être à la fin de tout ça, c'est que pour pouvoir organiser les catégories les plus précaires de la société, ça prend un travail en amont d'organisation communautaire pour tisser des liens, pour partager une culture politique et qu'on ne peut pas commencer directement par la mise sur pied d'infrastructures économiques peut-être, ou peut-être que ça prend certaines personnes qui sont plus privilégiées, comme c'est peut-être mon cas au sein de la communauté, pour participer à la mise sur pied et assurer qu'on ait quelque chose de solide avant d'inviter les personnes les plus précaires. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager par rapport à ces deux initiatives, le rôle que ça peut jouer, mais aussi les contradictions un peu du modèle coopératif ici au Québec. Merci. Merci beaucoup, Claire. Ça amène d'autres questions, je pense, très importantes. Et je trouvais ça vraiment intéressant de voir l'influence du mode d'organisation horizontale sur l'autonomie de l'information. C'est quand même un facteur clé pour de transformation sociale. Mais tu as amené la question aussi de comment définir la communauté qui sera la base de la coopérative, à quel point l'élargir ou pas, qui est super intéressante. Et aussi, ben, les derniers enjeux que tu soulevais, je pense, soulèvent la question de la nécessité d'une éducation populaire puis de se former sur le modèle coopératif pour arriver à les faire fonctionner. Évidemment, c'est pas une culture innée
comme modèle de fonctionnement, puis ça nécessite des apprentissages importants parce qu'on est tellement habitué à un fonctionnement différent et plus hiérarchique et centralisé. Merci beaucoup. Donc, à mon tour de remercier tout le monde, toutes les organisations qui ont été impliquées dans l'organisation, l'école Élisabeth Bruyère d'économie sociale, euh, euh, la faculté ouverte de l'Université de Buenos Aires, le Fonds Atlantique du travail, le réseau Coop. Merci énormément à tous et à toutes pour votre contribution. C'était super intéressant. J'ai pas pu tirer les fils de tous les croisements à faire, mais autant au niveau du contexte de la montée de la droite, de l'extractivisme, de la montée du pouvoir des grandes compagnies transnationales. Il y a beaucoup de croisements, puis on les vit, et beaucoup d'autres tendances, on les vit au Québec comme au Mexique, comme en Argentine. Euh, Puis bien, je pense que l'événement était aussi un appel là, à repolitiser le secteur de l'économie sociale, d'en faire un projet transformateur de la société, de ne pas avoir peur aussi d'utiliser les termes définissant notre système politique, le capitalisme, le néolibéralisme, d'éduquer sur les impacts et sur les tenants et aboutissants de ce système économique-là. Je vais pas vous lire, mais il y a notamment un manifeste là, récent des jeunes de l'aile jeunesse du chantier de l'économie solidaire qui est très intéressant à ce niveau-là. Puis donc, ben, c'est certain que c'est pas le dernier moment où on aura l'occasion de se voir ou de se reparler. Sachez notamment que c'est le 50e anniversaire du CISO, je me permets, cette année, puis qu'il y aura une journée de réflexion sur la solidarité internationale intersyndicale le 2 décembre prochain, à laquelle vous êtes tous et toutes conviés. Merci à Félix, merci à nos interprètes qui ont gracieusement accepté de rester quelques minutes de plus. C'est vraiment apprécié. Merci à Amélia, Réana et Véronique de la coop Largo. L'événement a été enregistré, donc on pourra diffuser pour que vous puissiez soit le revoir ou le diffuser dans vos réseaux. Donc, merci énormément à tous et à toutes, puis on continue la lutte. Excelente día para todas y todos, para Excelente. todos Muchas también. gracias, Elado. Muchas gracias, Andrés y Claire. Qué interesantes fueron sus presentaciones. Gracias a Y seguimos ustedes. en contacto. Un gusto Claro que sí. conocerles. Merci beaucoup tout le monde. Excelente. Saludos a todas y todos. Salut. Saludos. Saludos. Au revoir, merci tout le monde. Salut. Merci. Merci, au revoir. Bye. Saludos, Rosalba, también.